पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान तारीख के सबसे नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर हमें सख्त तरीन फैसले करने की जरूरत है। और अब ये सुपर ओवर का खेल है, जहां पर ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, इस वक्त पूरी कौम कंफ्यूज है, इदारे कंफ्यूज हैं। और आज जो खबरें सामने आ चुकी हैं उसने तो तब्दे जंग बजाकर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि सियासी मंजरनामे में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। तीन बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर के इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़। ये तजवीज़ जो है वो बराह रास्त ताकतवर शख्सियत को दे दी गई है। आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस अहम तरीन मुलाकात में क्या कुछ डिस्कशन हुई हैं वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अब इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। खौफनाक तरीन रुख है ये पाकिस्तान की सियासत का। और फिर दूसरी जानिब हालिया तारीख का सबसे बदतरीन हमला, पाक फौज पर हमला हुआ है। ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो इस वक्त बड़ा अहम है। वो प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने रखना है, वो उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो है वो आज कामयाब हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। आज अदालत से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ चुका है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो कल आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस जो है वो जारी है कि उनका भी इंटरव्यू जो है वो करवा दिया गया, जिस तरह से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इंटरव्यूज हुए। क्योंकि आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे जो है बड़े बढ़ चढ़ कर ताकतवरों के ऊपर वो अपने निशाने लगा रहे थे। तो फिर राव अनवर का एक इंटरव्यू सामने आया जिसने पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी कि वो राव अनवर जिसने बेनजीर कत्ल केस आसिफ जरदारी साहब बहुत बेतहाशा किस्म के इंकशाफात जो है उन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में लगाए। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू आ गया। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब लाडला जो है वो नवाज शरीफ नहीं है बल्कि इमरान खान है। वो 30 साल से लाडला है, अदालतों का लाडला है। बिलावल जो है उसको उसके लिए मिसकंसेप्शन बन गई है, उसको समझ नहीं आ रही कि सियासत कैसे करनी है। और फिर उन्होंने जब वज़ीर आज़म की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा, फिर मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, हो सकता है कि मैं खुद भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाऊं। और फिर जो एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि यूट्यूबर्स को जमाइमा खान जो है वो फंडिंग कर रही है। तो उस हवाले से जमाइमा खान जो है उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है जरदारी साहब उनको रद्द-ए-अमल दिया है। और उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान जो कहा कि सियासतदान वो जेल के अंदर जो बैठा हुआ है वो लाडला है और इसी को तो 30 साल में बनाया गया है। और हमें याद है कि किस तरह से हमीद गुल ने उसे लॉन्च किया था। हमीद गुल की लॉन्चिंग पर जो ये पैसा ले रहा था और लोग इसको बांट रहे थे। तो जनाब आज जो जमाइमा खान जो है उसने कहा कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, आई विल ओनली एवर विश फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। ये बिल्कुल गलत खबर है जो आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इसकी बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा पाकिस्तान जो है उसमें वहां पर प्रॉस्पेरिटी, वहां पर जो है वो पीस की बात की है, अमन की बात की है। मैं इस तरह की जो फंडिंग है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कर रही। ये जनाब उन्होंने इस खबर की जो है वो मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। अब इससे जो है वो एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर सुल्तान राजा साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए तबरे जंग बजाया कि उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो भी गलत तरीके से करवाए हैं, गैर कानूनी तरीके से करवाए हैं। तो यहाँ पर बल्ले का निशान जो है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अकबर एस बाबर जो है वो भी इस वक्त मैदान के अंदर हैं। और फिर एक आम अवाम पार्टी जो है उन्होंने बल्ले के निशान जो है उसके लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी है, अगर बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दिया गया। क्योंकि इस वक्त जो पूरा जो सर्वेज हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे दही और शहरी इलाकों में ग्राउंड में मकबूलियत पा रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि 9 मई के बाद जो 9 मई का वाकया हो चुका है, तमाम करप्शन के मामला जो है उस पर माफी मिल सकती है, लेकिन जो इदारों पर हमला हुआ है उस पर किसी भी किस्म की कोई माफी नहीं दी जाएगी, कोई इनको लेवरेज नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा दो टोक पैगाम पाकिस्तान के ताकतवरों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने पहुंचा दिया कि जनाब इसके ऊपर तो इनको सजा होनी ही होनी है। फौजी अदालतें लगाई जाएंगी। 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कल जो मामला है फौजी अदालतों का उस पर अहम तरीन समाअत जो है वो करेगा, जिससे सरदार तारिक मसूद जो है वो 6 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसकी सरबराही भी करेंगे।
اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اس بینچ کا جو ہے وہ جناب حصہ نہیں ہے۔ اب اس سب کے بعد یہ خبر بھی ایک سامنے آ رہی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے الیکشن شیڈیول کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے انتخابات کی تیاریوں کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یکسوئی سے انتخابات کی تیاریوں کا فیصلہ کیا ہے۔ تنظیمی ڈھانچوں کو انتخابات مد نظر رکھ کر ہی تمام سرگرمیاں ترتیب دینے کی خصوصی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں، اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل لانگ مارچ کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے، کوئی لانگ مارچ کوئی احتجاج جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب وہ بھی میدان کے اندر آ سکتی ہے۔ پنجاب کے اندر وزیر آباد میں پہلا پڑاؤ ہوگا، وہاں پر پہلا جلسہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کی جانب سے جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اب پنجاب کی عوام کو بھی موبلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، تو آنے والا وقت جو ہے وہی بتائے گا۔ لیکن جناب آج نواز شریف صاحب کے لیے بہت اچھا دن تھا، عدالتوں کی جانب سے بہت بڑا ریلیف دیا گیا۔ جب وہ لندن سے آئے تو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے وہ بلاول بھٹو کو یا آصف علی زرداری صاحب کو ہوا، کیونکہ وعدے وہی تو ان سے بھی ہوئے تھے کہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں گے، آپ فلاں بن جائیں گے، آپ صدر پاکستان ہوں گے، آپ کی پارٹی جو ہے ان کو آگے لایا جائے گا، کیونکہ پھر ضمیروں کی منڈیاں بھی لگائی گئی تھیں جب عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا ایک عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے، تو اس میں سندھ ہاؤس کے اندر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو بھی پایا گیا۔ تو جناب آج نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی گیم کو گول کر کے رکھ دیا۔ اب پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ نواز شریف کے مدِ مقابل آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو آج نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مل گیا، بہت جلدی ان کو آج ریلیف ملا۔ العزیزیہ ریفرنس کیس تھا، اور وہ اس کیس کے اندر نااہل بھی ہو چکے تھے، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس کی بنیاد پر نااہلی کی سزا بھی ختم ہو چکی ہے۔ آج ان کو محفوظ فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ العزیزیہ ریفرنس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے نون لیگ کے قائد کو بری کر دیا ہے، اور جبکہ ان کی نااہلی کی سزا بھی ختم ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف جو ہے ان کو 10 سال کے لیے نااہل کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کردم قرار دے دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو چکے ہیں۔ اب شاید اب ان کو ایک بار سپریم کورٹ بھی جانا پڑے، تو سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے بھی الیکشن ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے۔ جو تضاد پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کو آپ تاحیات نااہل نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بھی اب بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے سوالات اس پر اٹھائے کہ اگر ایک شخص غلطی کر دے معافی کے بعد بھی کیا اس کو تاحیات نااہل کر دیا جائے گا؟ یہ 62(1)(f) کا قانون کہاں سے لانچ ہوا ہے؟ اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے تھے۔ تو اس پر نظر آ رہا ہے کہ جو آخری رکاوٹ تھی نواز شریف کے راستے میں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، تو وہ آخری رکاوٹ بھی آج ختم ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ سے باقی رکاوٹیں ان کو ختم کر دی جائیں گی، اور وہ آج کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب 2/3 کی بات رہ چکی ہے، اور وہ اگلے وزیر اعظم پاکستان یا پرائم منسٹر ان ویٹنگ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ تو بات طے ہے کہ 2/3 نواز شریف صاحب کو نہیں ملے گی، اگر 2/3 ان کو نہیں ملی تو اگلی حکومت بھی 2-3 سال سے زیادہ مجھے چلتی ہوئی جناب نظر نہیں آ رہی کہ اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جاتے ہیں تو پاکستان میں کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی، کیا پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پھر سڑکوں پہ ہوں گے، عمران خان صاحب سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، دھاندلی کا شور مچایا جائے گا، اور یہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ دھاندلی زدہ ہو سکتا ہے۔ اس الیکشن سے زیادہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اس الیکشن سے زیادہ پاکستان میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، پاکستان سیول وار کی جانب جو ہے وہ جناب اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن بڑھ سکتا ہے۔ تو آج جناب جو ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ نے سب کے پرخچے اڑا کر رکھتی ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور یہ میٹنگ ہوئی ہے نگران وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہاں پر جناب الیکشنز کو منسوخ کرنے کے لیے ایک اہم ترین بات ہوئی ہے، اور ایمرجنسی نافذ خوفناک ترین صورتحال جو ہے پیدا ہوئی ہے۔ جناب آج ہوا یہ کہ وزیر اعظم جو ہیں نگران وزیر اعظم انہوں نے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ تاجروں سے ملاقات کی، اور تاجروں نے وزیر اعظم سے ملاقات میں نگران سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 سال کے لیے مزید آپ نگران سیٹ اپ کو جاری رکھیں، اور اس سے ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اور انہوں نے جناب یہ بھی کہا، جو اندرونی کہانی ہے، کہ جو اکثریتی تاجر ہیں انہوں نے موجودہ نگران سیٹ اپ کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ انوار الحق کاکڑ نے چند روز قبل اسٹاک ایکسچینج کراچی کا دورہ کیا تھا، جہاں ان سے ملاقات میں تاجروں نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے سمت درست ہے، اور موجودہ سیٹ اپ 2 سال تک جاری رہنا چاہیے، کیونکہ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے تسلسل
तसलसल जो है वो जनाब जरूरी है। अगर आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में लानी है तो जनाब इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज ओनली द सोल्यूशन। आप इंतखाबात के बगैर पाकिस्तान में इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। इंतखाबात नहीं होंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जो स्किल्ड वर्कर्स एजुकेटेड पीपल्स पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, पाकिस्तान में इंतजार बढ़ता चला जा रहा है और तमाम तर पार्टी से सब कंफ्यूज हैं, इदारे कंफ्यूज हैं, मुल्क में जानी कैफियत है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन या इन्वेस्टर या गैर मुल्की इन्वेस्टर जो है वो इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी तो इत्तेमाद किस पर किया जाएगा? निगरान हुकूमत का हमसे तो लेना देना नहीं है। जब वो अवाम के वोटों पर इलेक्ट होकर तो निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन गए, उनको तोफ़तन 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बनाया गया कि ताकि वो जनाब जो है वो अपना मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवा सकें। तो वो कोई इकॉनमी बेहतर करने नहीं आए थे, उनका इकॉनमी से लेना देना नहीं है। लेकिन ये बयानिया मुकम्मल तौर पर जो है वो बन चुका है कि अब इंतखाबात जो हैं वो भी डिले हो सकते हैं। लेकिन आज पाक फौज पर जो बदतरीन हमला हुआ है और अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो जितने भी हमारे शोधा हैं ये हमारा फख्र है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की फौज की जो है हिफाजत फरमाए, जो यहाँ पर जनाब शहीद हो रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के अंदर आज दहशत गर्दों ने एक बहुत बड़ा अब तक का सबसे बदतरीन हमला जो है वो किया है हालिया तारीख का, क्योंकि 27 दहशतगर्द जो है वो इस कार्रवाई के दौरान जो है वो जहन्नम वासिल हुए हैं, वो हलाक हो चुके हैं और धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो चुके हैं। 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। और इस सबके अंदर जनाब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को ठिकाने को तबाह किया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द जो है उन्होंने मुतअद्दिद बार कार्रवाइयां जो हैं वो पहले भी की थी और कार्रवाई के दौरान असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जो है उसको बरामद भी किया गया है। और जनाब इस सब के अंदर जो 4 दहशतगर्द हैं ऑपरेशन के नतीजे में उनको जहन्नम वासिल किया गया, जो सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशन हुआ और शदीद फायरिंग के तबादले में फिर 2 जवान शहीद भी हो गए और हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों कत्ल के अंदर भी मुलव्विस थे। और कार्रवाइयों के दौरान जो है 12 दिसंबर की सुबह 6 बजे जो है वो दहशतगर्दों के ग्रुप ने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। चौकी में दाखिल होने की कोशिश की गई जिसको मौसर तरीके से जो है वो नाकाम बना दिया गया है। और जनाब इस सब के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी जो है उसको चौकी से टकरा दिया और चौकी से गाड़ी टकराने के बाद खुदकुश हमला किया गया और धमाके के नतीजे में जो इमारत है वो गिर गई और 30 बहादुर सिपाहियों ने फिर जामे शहादत को नोश किया है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि 30 सिपाही जो है वो जनाब अपनी जान की बाजी हार गए, वो शहीद हो गए और फिर जो 6 दहशतगर्द हैं वो जनाब जहन्नम उनको वासिल कर दिया गया है। अभी तक जो है वहां पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है और तर्जमान ISPR की जानिब से कहा गया कि हमारे जो बहादुर सिपाही हैं उनकी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ये एक ISPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज हो जो आज धमाका हुआ है उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और इस चैनल अपना आज़मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।